Wahyu 19, Revelation 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalas war, which did corrupt the earth with her fornication, and had ever his servant at her hand. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. And against thy side, Haleluya, and her smoke rose up forever and ever. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu terseru dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya. And the 24 elders and the four beasts fell down and worship God that sat on the throne, saying, Amen, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. And a voice come out of the throne saying, Praise our God, all ye his servant, and ye that fear him, both small and great. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Alleluia, dan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Karena marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made himself ready. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. And to her was great that she shall be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the likeness of saints. Lalu ia berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. And he said unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And the hath sent unto me, these are the true saying of God. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. And I feel that his feet to worship him. And he said unto me, see thou do it not. I am the fellow servant and of the brethren that have the testimony of Jesus, worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him
was called faithful and true, and in righteousness he did just and make war. Dan matanya bagikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. His eyes were a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no one knew but he himself. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan dalam namanya ialah firman Allah, and he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. And the arms which were in heaven followed him upon with horse clothed in fine linen, white and clean. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. And out of his mouth groweth a sharp sword, that with it he shall smite the nation, and he shall rule them with a rod of iron, and tread the winepress and furnace and rod of Almighty God. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. And he had on his front his stake a name written, Kings of Kings and Lord of Lords. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang and I saw an angel standing in the sun. And he cried with a loud voice, saying to all the foes that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together under the supper of the great God, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar, that ye may eat the flesh of king, and the flesh of captain, and the flesh of mighty men, and the flesh of horse, and of them that sits on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah terpukul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. And I saw the beasts and the kings of the earth, and their arms gathered together. The might were against him that sat and against his army. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkannya hidup-hidup ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh belerang. And the beast was struck, and with him the false prophet what broke miracle before him, with which he defied them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. This both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. And the remainder were slain with the sword of him that sat upon the horse with sword process out of his mouth, and all flow were filled with their flesh.